قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و سلاح و اسلحه همچون یکی از خطرهای جدی برای جامعه جهانی باقی مانده و آرامی و رشد بی‌میلان دولت‌ها تهدید می‌نماید. نشر جلابی در همه دور و زمان پدیده داغ روز به شمار رفته، هزاران جوان از این وبای اثر رنج می‌برند. 14 ینوری سال روان تخمیناً ساعت 24:30 در حدود دهه پس‌بجوی ناحیه روشان در روبروی قریه رباط ولسوالی شغنانی ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان شهروند تاجیکستان علیشیرف رامیش لطفیلایویچ سنه تولد 17 نوامبر سال 1990 به قاچاقبر افغان زنگ زده توسط دریای پنج 10 بسته واسطه نشه‌دار را غیرقانونی از افغانستان به تاجیکستان انتقال می‌دهد. بعد گرفتن مواد نشه‌آور و هنگام انتقال دادن آنها به ناحیه روشان از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی دهه وامر ناحیه روشان دستگیر گردید. شغنان افغانستان قطعا 2 سال شناسم، تلفن‌های نمرهای مرا میدونن، من نمرهای او را میدونم و برای بوش مواد مخدر قطعی او گپ زدیم. 2 سال همین قطعیش گپ زدیم. من 13 ینور سال 2022 از شهر خورو با همدیم و اخنظر دوید با ماشین تمغه لنکروزر نمرهای رقمشون 9009 و 04 رفته با پاس بجو اخنظر دوید گفته ماشین من کن یک جاده کار دارم شم پیشکی گپ زده بودم که همین کارا میکنیم شم. من رفتم ایو پرای افغانستان جدات کرد، من این پرای تاجیکستان او را جدات کردم، با او را زنگ زدم شاه توسط بند به سوی افغانستان دلار را پرتافتم شاه و دلار را گرفت، بعد و $400 گرفت و توسط بند سوی من مواد مخدر 5 کیلو را روی کشم. من 5 کیلو را گرفتم را بر آمدم دوید زنگ زدم گفتم بیا بگیر مرا. با دوید پرسید که چه داری؟ من گفتم مواد مخدر. بعد رفتیم شنوای روشان در پست گایی ما رو خندون امنیت ای درون ماشین مواد مخدر را یافتن ما رو دستگیر کردن. ضمن از نظر گذرانی автомашинаи تمغه تویوتا لند کروزر رقم دولتیش 9009 VV04 که تحت اداره اخنظرов давид شیرنظرویچ قرار داشت، یک لینچه رنگش زرد که در داخلش 10 بسته تلفنی با اسکوچ پیچانیده شده محکم شده است مواد رنگش سبز جگری دریافت گردید. موافق خلاصه اکسپرت سعودی مواد مخدری که از علیشیرف رامیش مصادره گردید نوع حشیش بوده، وزن خالصش 4 کیلوگرم و 290 گرم را تشکیل می‌دهد. نسبت به گمانبر شدگان علیشیرف رامیش و راننده اخنظرов давид شیرنظرویچ با در نظر داشت ماده‌های 200 قسم 3 بندهای وگ و 289 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده شده تفتیشات در این سمت جریان دارد. وقتی که نیم شب ما و رامیش طرف تریتور بجو رفتیم گفت مرا من کنم اونجا. بعد فرو آمده ماشین طرف دریای پنجاب ما چوست ود کردم این بچه و سر یگان نارکوتیک رفته است. ایوجا آمده در دستش لینچه بود بگاش دمونده گفت ای کن طرف روشون. گفتم دست چه؟ گفت نارکوتیکه. وقتی که ما روشون رفتیم پست بدهد ما را من کردن کارمندان امنیت ما را دستگیر کردن. نامبردگان برای غیرقانونی از جانب گروهی شخصان با مصلحت پیشکی به مقدار کلان صاحب شدن واسطه‌های نشه‌آور با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن، همچنین غیرقانونی انتقال دادن از افغانستان به تاجیکستان گمانبر حسابیده می‌شوند. کرده خود پشیمون بچه‌ها یوش میگم همین کار نکنید، هیچ فایده ندارد، ضرر خودشو ببینید. من صدقاً از کار خود پشیمانم و جوانان خواهش میکنم به همین کارها دست نزنن که حیات خود را نسوزانند. مواد مخدر به انکشاف دولت و جامعیت تاثیر منفی رسانیده و تشکل و معنویات نسل جوان و سالم ملت خطر جدی داشته عاقبت فلاکت بار را در پی دارد. طبق تحلیل های متخصصان ساحه طب استفاده یک با یک مواد مخدر می تواند تا 10 نفر را مبتلای بیماری نشامندی نموده به حیات عائله های گرفتاری این بیماری خطر جدی را به بار آورد. پس زیاده 4 کیلوگرم مواد نشاور می تواند حیات از 10 تا 15 هزار آدم را زیر خوف گرفتاری بیماری نشامندی قرار دهد. در نتیجه مبتلا شدن به بیماری نشامندی عائله های مبتلای این بیماری از هم جدا گردیده حیات شیرین خود و فرزندانشان را تلخ می‌گردانند.
ба ақидаи коршиносон бештари сироятёфтагон интиқолдиҳандагони вируси норасоии масъулияти одам ашхоси гирифтори бемории нашъамандӣ ба шумор меравад. аз рӯи таҳлилҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ вируси норасоии масъулияти одам яке аз масъалаҳои ҷиддӣ ва ҳалталаби соҳаи тандурустии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти омории раёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз соли 2003 то 1 январи соли 2020 шумораи умумии сироятёфтагон ба вируси норасоии масъулияти одам дар вилоят 714 нафарро ташкил дод ки аз ин миён 536 нафар ё 75%ро мардон ташкил медиҳанд. дар ин муддат беш аз 319 нафар фавтиданд. аз миёни зиёда аз 700 нафар сироятёфтагони вируси норасоии масъулияти одам 385 нафар ё 53.9%-ашон ашхоси нашъаманд мебошанд. маводи мухаддир ва силоҳи оташфишон ба инкишофи давлат, ҷомеа, соҳаҳои мухталифи ҳаёти кишвар хатари ҷиддӣ дошта, оқибати фалокатбор дорад. аз ин лиҳоз мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ин мубориза барои наҷоти генофонд, фарҳангу ҳувият, асолат ва бақои миллат мебошад. дар баромади котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Насрулло Раҳмаҷон дар ҷаласаи ҷанбаси соли 2021 масъалаи мазкур ба миён гузошта шуд. ҳамаи сокинони шаҳри Хорух огоҳанд ки саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз ҳисоби муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир даромади калони муфт дарёфт намуда бар ивази он ҳаёти садҳо ҷавонони шаҳрро сӯхтаанд. аз соли 2013 то имрӯз аз гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух ва ноҳияҳои атрофи он зиёда аз 4,3 тонна маводи мухаддир мусодира шудааст. танҳо дар соли 2021 аз гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ 1 тонна 63 килограмм маводи мухаддир ва беш аз 1,7 миллион бех бангдона мусодира гардид ки ин ҳолат гӯшношинид ва на танҳо дар ҷумҳурӣ балки дар минтақа аст. бар асари муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҳудуди шаҳри Хорух ва атрофи он беш аз 700 нафар ки аксарашон ҷавонон мебошанд ҳамчун нашъаманд ба қайд гирифта шуданд. беш аз 700 нафар 756 нафар сокинони вилоят аз ҷумла бо истифода аз сӯзандору зимни истеъмоли маводи мухаддир мубталои бемории вируси норасоии масъулияти одам яъне СПИД шуданд. фазои ноороми сиёсиву ҷамъиятӣ, ҳолати изтиробӣ, афсудагарии равонӣ, гардиши бемаъмунияти маводи мухаддир ва силоҳу аслиҳа аз умеду ормонҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ба ҳисоб меравад. маҳз дар чунин фазои номусоид тиҷорати саркардагони гурӯҳҳои муташаккил густариш ёфта, ҷавонони ноогаҳ ба чунин доираҳои носолим ҷалб гарида ғулом ва муттеи онҳо мешаванд. ҳама дар хусуси печидани иддаи бузурги ҷавонони Хорух ва атрофи он ба афюну бангу ҳероин ҳарф мезананд, вале шояд на ҳама донанд ки заминаи онро наркобаронҳои машҳур ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри гузашта гузошта буданд. аммо аз он ки касе пишаки инҳоро пеш нагуфт, ин рӯбоҳон аз пушти маводи мухаддира сарвати ҳангуфт андӯхта ба шерони жаён ҳатто қаҳрамонон табдил ёфтанд. муборизаи беамон бурдан ба қочоқчиёни маводи мухаддир яке аз самтҳои афзаланоки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб рафта, решакан кардани ин падидаи номатлуб аз ҳадафҳои меҳварии сохторҳои марбута дониста мешавад. ҷомеаро лозим аст ки дар пешгирӣ ва ҷилавгирӣ кардани вабои аср фаъолона мусоидат намуда ба тақдири ояндаи фарзандони худ ва насли наврас бетараф набошанд ва дар ин самт бо мақомоти марбута ҳамкории зич барҳо монанд. сокинони ҳушёру зираки вилоятро зарур аст ки омилҳои зикршударо ба назар гирифта ҷиҳати ба насли оянда вогузор намудани миллати солим, ҷомеаи созгор бо ин вабои аср мубориза баранд. ҳеҷ вақт набояд фаромӯш кард ки густариши ин падидаи номатлуб пояи давлату миллатро заиф гардонида ҷомеаро маризу касалманд мегардонад.